Guys, good afternoon. Napay maligo tagay po anay guys, aron maputi ta guys. Aron masamot tagkagapo ba? Ligo tagay po anay guys kay para maputi ta guys. Dayon tapos mainom aron magapo og samot. Maputi gyud ani guys. Makaputi ra ang haypo guys, basta mainom ta dayon maligo. Magwapo gyud ani guys. Kaya naligo kog haypo guys. Ingon lang guys, makaputi ngon ning haypo. Ang ligo ko guys, kay duol po kay kuan guys oh. Duol po kay suba oh. Magapo gyud ani guys. Sulayan nyo guys, og ligo kayo po guys, di ba? Puti lagi mo. Haypo guys oh. Gamay na nabilan guys oh. Kuha na lang kagalon. Upat na lang kagalon ang nabilin guys. Upat na lang kagalon. Iligo na lang ako ng uban eh. Aron kuhan. Maputi kuhan eh. Katong ga request og kuan guys. Kaulog tae, isulod og apas sa ice cream guys. Ako nang buhaton guys. Mo hulog man ka mo og kuan sa GCash. Ako nang buhaton para malingaw mo. Karo makakuan ko. Maka lugar ko pohon guys. Abot-abot lang gamay guys. Katong ga request og kaon og tae nga isulod og apa. Para buhaton para mahulog kag GCash.